अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फर्स्ट ईयर की इंग्लिश बुक में शामिल पोम गुड टिम्बर के बारे में बात करेंगे। मैं आपको स्टेंजा बाय स्टेंजा ये समझाने की कोशिश करूँगा। गुड टिम्बर, ये पोम एक मेटाफर है। इस पोम में इंसान को दरख्तों के साथ कंपेयर किया गया है, लेकिन चूंकि ये कंपैरिजन लंबी है और पूरी स्टैंजा बल्कि पूरी पोम में इंसान को एक दरख्त से कंपेयर किया गया है, इस तरह की कंपैरिजन को एक्सटेंडेड मेटाफर कहते हैं। आइए सबसे पहले इस पोम को स्टैंजा बाय स्टैंजा पढ़ते हैं और उर्दू में उसको समझने की कोशिश करते हैं। द ट्री दैट नेवर हैड टू फाइट फॉर सन एंड स्काई एंड एयर एंड लाइट but stood out in the open plain and always got its share of rain, never became forest king but lived and died a scrubby thing। इस पोम के पहले स्टैंजा में शायर उस दरख्त का जिक्र कर रहे हैं जो एक खुले मैदान में खड़ा है और जिसको किसी के साथ सूरज, आसमान, हवा या रोशनी के लिए कोई मुकाबला नहीं करना पड़ता, उसे कोई जदोजहद नहीं करनी पड़ती। बट स्टूड आउट इन द ओपन प्लेन, बल्कि वो एक खुले मैदान में खड़ा है। एंड ऑलवेज गॉट इट्स शेयर ऑफ रेन, और उसे बारिश में उसका हिस्सा हमेशा मिल जाता है। नेवर बिकेम अ फॉरेस्ट किंग, तो ऐसा दरख्त कभी भी किसी जंगल का बादशाह नहीं बन सकता। बट लिव्ड एंड डाइड स्क्रबी थिंग, बल्कि वो एक मामूली चीज़ की हैसियत से उसने ज़िंदगी गुजारी और उसका ख़ात्मा हो गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शायर ये कह रहे हैं कि वो दरख्त जो एक खुले मैदान में खड़ा है, जिसके आसपास दूसरे दरख्त नहीं है और जिसे रोशनी तक पहुँचने के लिए, हवा तक पहुँचने के लिए या सूरज तक पहुँचने के लिए उसे किसी मुकाबले की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे किसी मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे दरख्त जो है इनको तैयार इनका हिस्सा मिल जाता है, यानी सूरज भी इन पर धूप भी पड़ती है, इनको हवा भी मिलती है, इनको पानी भी मिलता है। और इस तरह के दरख्त जो इस तरह खुले मैदान में बड़े हो जाते हैं वो कभी फॉरेस्ट किंग नहीं बनते। दूसरा स्टैंजा है, द मैन हु नेवर हैड टू टॉयल टू गेन एंड फार्म हिज पैच ऑफ सॉयल, हु नेवर हैड टू विन हिज शेयर ऑफ सन एंड स्काई एंड लाइट एंड एयर, never became a manly man but lived and died as he began। अब दूसरे स्टैंजा में एग्जैक्टली जिस तरह से एक खुले मैदान में खड़े दरख्त का जिक्र किया, अब एग्जैक्टली एक ऐसे इंसान का जिक्र कर रहे हैं जिसे ज़िंदगी में कभी भी मेहनत की ज़रूरत ना पड़ी हो, उसे कभी भी अपना हिस्सा हासिल करने के लिए जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती, उसे कभी भी अपना हिस्सा जीतने की ज़रूरत नहीं होती, सूरज में, आसमान में, रोशनी में या हवा में। नेवर बिकेम अ मैनली मैन, वो कभी भी एक बहादुर इंसान, एक मजबूत इंसान नहीं बनता। बट लिव्ड एंड डाइड एज ही बिगैन, बल्कि वो जिस तरह से पैदा हुआ था उसी तरह से वो मर भी जाता है। गुड टिम्बर डज नॉट ग्रो विद ईज, अच्छे दरख्त जो है वो आसानी से बड़े नहीं होते। द स्ट्रॉन्गर विंड द स्ट्रॉन्गर ट्रीज, जितने तेज़ हवाएं होंगी उतने ही मजबूत दरख्त बनेंगे। द फर्दर स्काई द ग्रेटर लेंथ, जितना आसमान दूर होगा उतना ही उस दरख्त की जो लेंथ है वो ज़्यादा होगी, लंबाई ज़्यादा होगी। द मोर द स्टॉर्म द मोर द स्ट्रेंथ, जितने ज़्यादा तूफ़ानों का वो सामना करेंगे उतनी ही उनमें ताकत ज़्यादा आएगी, मजबूत ज़्यादा बनेंगे। बाई सन एंड कोल्ड, बाई रेन एंड स्नो, इन ट्रीज एंड मेन गुड टिम्बर्स ग्रो। धूप में, ठंड में, बारिश में, बर्फ़ में, इन सब का मुकाबला करके ही एक मजबूत दरख्त बनता है और एक मजबूत इंसान बनता है। Where thickest lies the forest growth, we find the patriarch of both। जहाँ पे बहुत घना जंगल हो,
ہمیں اسی یعنی جہاں پہ جنگل گنا ہو ہمیں اس کا لیڈر اسی میں ملے گا، یعنی سب سے جو مضبوط، سب سے جو طاقتور اور سب سے جو بڑا درخت ہے وہ ہمیں جنگل میں ہی ملے گا۔ اینڈ دے ہولڈ کاؤنسل ود دا اسٹارس، اور وہ ستاروں سے باتیں کرتے ہیں۔ whose broken branches show the scars، جن کے ٹوٹے ہوئے شاخ جو ہے وہ ان پر جو نشانیاں ہیں، ان پر جو زخم کے نشان ہے، ان پر جو ٹوٹنے کے نشان ہے، وہ اس کی نشانی ہے کہ انہوں نے محنت کی ہے۔ of many winds and much strife، یعنی ان پر بہت زیادہ تیز ہواؤں اور کوششوں کے نشان ہوتے ہیں۔ this is the common law of life، اور یہ زندگی کا ایک عام اصول ہے۔ اس پوری پوم میں شاعر نے دو طرح کے درختوں کا ذکر کیا ہے اور دو طرح کے ہی انسانوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک وہ درخت ہے جو کھلے میدان میں کھڑا ہے، اس کے مقابلے کا کوئی نہیں ہے، بلکہ اسے کسی سے مقابلہ نہیں کرنا پڑتا، اسے سب کچھ آسانی سے اور فری میں مل جاتا ہے۔ ایک وہ انسان بھی ہے جس سے یا تو اپنے باپ سے ساری دولت مل چکی ہوتی ہے یا اسے کسی محنت کی اور کسی مقابلے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس طرح کے انسان اور اس طرح کے درخت جس طرح سے پیدا ہوتے ہیں اسی طرح سے مر جاتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو ایک معاشرے میں رہتے ہیں، جنہیں اپنا ایک مقام حاصل کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، انہیں محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ محنت، یہ دوسروں سے مقابلہ، یہ مشکلوں کا سامنا، یہ ساری چیزیں مل کر اس انسان کو عظیم، مضبوط اور دوسروں سے بہتر بناتے ہیں۔ یہی اس پوم کا مین تھیم ہے۔ موجودہ دور میں ہر انسان اپنے سامنے ایک منزل رکھتا ہے، اس منزل تک پہنچنے کے لیے اسے بہت کٹھن راستوں سے گزرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، دوسرے لوگوں سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے، ان سے آگے نکلنا پڑتا ہے۔ منزل پر پہنچ کر اگر اس نے یہ سارے راستے طے کیے ہیں، مشکلات کا سامنا کیا ہے، دوسروں سے مقابلہ کیا ہے، محنت کی ہے، تو اس منزل کا مزہ آئے گا۔ یعنی منزل لاکھ اہم صحیح، لیکن اہمیت سفر اور راستوں کی ہوتی ہے۔ انہی راستوں پر چل کر، لوگوں سے مقابلہ کر کے، مشکلات کا سامنا کر کے، محنت کر کے جب کوئی اپنی منزل پر پہنچتا ہے تو اس کے پاس وہ سارے تجربات ہوتے ہیں، اس کے پاس وہ سارے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، اور تبھی منزل پر پہنچ کر وہی شخص اہمیت کا حامل بنتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود می، سی یو نیکسٹ ٹائم۔